Naam, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, na kusikiliza Baraka One TV. Big up kwa wote ambao mko nazidi kuwa pamoja na sisi. Nafikiri kwa wote ambao tunaweza kusikiliza tokea asubuhi saa 9, saa 6 na hivi saa 12. Sitakuwa na maneno mengi sana, tusikize mitazamo ya watu. Mambo mengine yote, big up kwa wote. Ejidi nani ndugu yangu Kizenga. No. Ejide Kizenga, nani mwingine ndugu yangu pia Shaban Le King Sele, King Suleiman na Kis Kandeze, Simba Guma Samuel, Diedone Buto, to big up sana big bro for everything. Jacques Bahati na wengine wote ambao mko mnazidi kuwa pamoja na Baraka One TV. Tusikize hii hapa afu tuje tumalize bwana. Tunashukuru Papa Rajabu, tunashukuru sana. Tumesikiliza info za asubuhi. Mungu aendelee kubariki na kukutia nguvu. Kile itwayo leo, Mungu awe mchungaji wa maisha yako ndugu yangu. Kwa kweli gisi Papa Maisha anasema, anakiri kwenye radio yetu, ile ni kweli. M23 bako na strategy mingi za kuua balidere ya Kongo. Iko na strategy mingi sana za kuchonganisha makabila zote za Kongo. Iko na mastrategy mingi sana, na banatoa franga mingi bana franga mukila njia, mukila kona, na watu bako banazikula tu. Kongomani tuko na shida sababu hatutosheke na yale ambao tuko nayo. Jo shida yenye tuko tunakutanisha inasumbua pei. Mtu anaweza kuwa iko anapokea makuta. So unaona hisi balipatia maskari wetu franga. Isi kushangaze kesho tena unasikia wale wenye walipokea franga nao wanakuwa motena batretre na walipokea $100. Ile naweza kuwa sababu iko sawa magonjwa yenye iko ndani ya nchi yetu. Mungu atusaidie vrema. Unaona sawa vile leader sawa vile Maheshi, eske ni kweli anaweza ukamata franga za wale watu? Haiwezekani. Na njo vile bako banaenda banachonganisha makabila. We sema hivi, bafulani ni bakote yetu, bafulani ni bakote yetu. Njo vile bako banaenda banafanya gusudi bachonganishe watu, bafike wakati banachukuliana na mipanga bauane. Kuko mama moya mwenye alisema pale ku radio, nilimufuata. Iko anasema bahavu ni Banyarwanda, hawakuba ndugu yabo na bamushi. Habo ndio bamushi. Nikacheka, nikajiuliza huyu mama huyu eska anafuataka historia? Yake bakisema babo ni bamushi, baishungu si ni bamushi, bakavumo ni bamushi, na ni bahavu. Bamushi bahavu, district ya bahavu inaishia wapi? Kavumo. Sinjo district yetu kubwa. Lakini unasikia batu ba M23 banakuwaka na strategy mingi, banatumika na banamuke, banatumika na banaume, banatumika na mserikali, banafanya njama mkukila mtu, banapatia abo mafranga. Ukiona gisi Gome iliangukaka zamani, haikuanguka ile siku. Iliangukaka zamani. Mie nimeishi Goma miaka ya kutosha. Baada ya kutoka Tanzania niliingia Goma, nikaishi Goma miaka 5. Mwezi wa 9 mwaka jana ndio nilitoka Goma. Goma ba mingi banatumika na franga za Rwanda. Ba mingi banatumika na franga za M23. Goma banatumika na franga za FDLR. FDLR ilikuwa inatoka mpori na uwa watu Goma. Juu ya nini? Habapane raporo ya franga zao zenye banatumika nazo. Pia M23 vile
ile muji ya Goma kama ilikuwa inajenga na franga za Banyarwanda bakutoka Rwanda, na njo banauisha watu Mugoma. Mavikundi za mingi zinatumika na franga za Banyarwanda. Ni shida. Inafaa guvernema yetu ya Kongo tugipata neema na ushindi, inafaa bafatilie kila mtu aonyeshe kazi zenye anafanyaka zenye zinampatia kuinuka kwa haraka, azionyeshe ku serikali anafanyaka kazi gani, aonyeshe njia ya mali yake na kuya munjia gani. Njo vile ba Tanzania banatumikaka. Tanzania hauwezi jenga nyumba ya etaje 4-5 haba serikali haikuulize unafanyaka kazi gani, uko mwalimu, uko askari, bana kuuliza frango lizipata munjia gani. Mauaji iko nafanyika Kongo, batu banauana juu apate franga, na njo ile Banyarwanda balishaingiza chokochoko mingi, mastrateji mingi kusudi bakongomani bamalizike, bapunguke, baishe. Unaona mtu mwenye alikuya ugombola mwingine muinchi, afike muinchi aanze ukamata babiana na uwa anatupa mushimu. Si ni wivu ya kuona kama bakongomani banazala. Ni mawivu ya Banyarwanda. Na ile mastrateji zote bako banazitumikisha mu batu, mu bakongomani banazitumikisha. Balikuyaka na njia ya kwanza, banaleta bazungu bafundishe batu bako banafunga buzazi, na bikaingia na makanisa juu ya kuona bakongomani bako wengi sana, banazalana sana, bakafanya ile strategy. Inafaa batu bafunge uzazi. Banyarwanda bako, maana yake mzungu anajereba ba Afrike sana kusudi aone gisi ya kupunguza efektifu ya Afrike bina mushinda. Anatumia vita njo ikuwa anatumia kusudi apunguze wa Afrika. Alikuwa alishaweza Rwanda, sababu Rwanda bako na akili ya chini, na bakakubali, bakaanza kufunga uzazi, bakasema watu basizalane. Sasa leo binafika wapi? Njoba naona hakuna mwaeba aweze Kongo, njoba tupiganishe kwa vita, batuue kuvita, batumalize. Lakini nabo bataishia mu udongo ya Kongo, nao bataona cha mtema kuni. Tuna uhakika na matumaini inchi yetu haitatawaliwaka na mgeni hata siku moja, itatawaliwa na wenyeji wa inchi. Njo vile vrema ila ayo muikazie pale, Papa Rajabu, mukazie pale. Batu baache uchonganishi mu bajeshi yetu, baache uchonganishi. Foka Maike mwenyiko anapigana, nani Maeshe mwenyiko anapigana, bale batu ni balidere, ni batu ya nguvu. Baanze kubasingizia asema walikamata franga za M23. Njo vile bako banatumikisha watu. Nyie tutakulipa franga, sema hivi, tutakupa franga, sema hivi. Njo vile banapenda balete genocide yabo bayenye baliletaka Rwanda, na baingize Mkongo. Mushi na Mwavu bapigane, Murega na Mubembe bapigane. Njo kazi zabo zile, machonganishi banakuwaka nayo. Meha bataweza, kwa jina la Yesu batashindwa. Mungu iko pale juu ya Kongo. Asante sana papa, tunashukuru kwa info za asubuhi. Rajabu. Angalia hiyo desordre inafanyika Kongo. Paka ndege za Rwanda zinaingia vile wanataka. Hii mabetiza iko Kongo hii. Kama huyu anaanza kirebelio kwa nchi ya Uganda, majeshi ya Uganda majaa Kongo, hata prezesi ongea, hata kamera ndio wa parlement huwezi kuongea, paka unashinda nchi inaenda wapi?
Bana kuna wakati mwingine napata tasoro lisa sasa uchafu gani? Upo mbapo amelanche Uganda. Mtoto Museveni anaongea vile anataka wamenyamaza. Bana hata kama itarudi nchi sawa pana. Kuna vitu vingine Mungu mwenyewe anakuambia jisaidie. Mungu mwenyewe anakuambia jisaidie baba. Sasa Mungu anakuambia jisaidie bana, fanya kitu aingilie kati. Usingoje yeye atatoka mbinguni akuja akupigania. Usivile katoka mbinguni ndo akupatie sasa ukae kwa nyumba ngoje lare zitakuja pale. Hapana, mpaka ufanye vitu. Bana vitu vingine ya Kongo vinaniletea tasio. Sasa hivi niko hapo pande ya frontier ya Uganda. Leo yote kuanzia saa 4 usubuhi mpaka saa 4:05 mpaka majeshi ya Uganda wapite waende Juba. Wameanza tena masoda wengine kule Juba. Eti Salva Kiir na waita sijui wafanye nini. Mimi hapana. Kongo ndo ile. Kongo yetu ndo ile, hata hakuna mtu anaongea. My goodness. Mimi sikiko ile tai. Ile taa bana. Hii hata kama watachagua atafute ule aliongoza aliingia kazi ya jeshi. Ndio niko napigania, niko nafanya kampeni Jean-Pierre Bemba. Sababu itawezekana buchafu kama hiyo. Hebu angalia kali basi. Hii kitu inakuja pale Walikale. Na waongei, inakuja Walikale haongei. Kama sasa unaniambia ti wasoda wanaanza pale. Siko ni ya nini? Ile helikoptera ilikuwa mingi karibu 20 sale. Sasa lete senkati zote mkoe bomoe hapo. Ile maenvio zote zimekuja sikuja mara moja bomoe hapo. Bomoa kazi ya tu kila kitu taka. Watu wananyamaza Kinshasa kule tu, siku itatoka Kisangani. Isitoke wapi Kisangani? Hii ni wakati ya vita, hii wakati ya kunyamaza Kifaransa mingi. Hii wakati ya kuongea mingi. Hii wakati ya action, unafanya kitu. Jisaidie, Mungu akusaidie. Biblia inasema kuna wakati ya vita. Mungu sijiki. Hapana. Afadhali atafuta. Bana mimi nataka Jean-Pierre Bemba awe president. Unataka Jean-Pierre Bemba awe president. Hapana wengine hapa sensi hapa. Hapa sensi kutoka Europe tutaki. Yaani afili nakujaga tu nabeba madiama watu. Kweli wa Kongomani. Sikudangani, mbinguni ni mbali. Tuko kwa dunia, mbinguni ni mbali. Kuna watu wataregrete kwa nini niliibaga, kwa nini niliua watu Kongo ndio nilikuwa boss. Batakosa kuona tarufu ya Mungu. Sikudangani. Acha vile mnaseka vile ti milionea. Milionea imsaidii chochote. Damu ya watu yale. Hiyo ni damu ya Kongomani. Hakuna kitu kitamsaidia ndugu yangu, hakuna kitu. Mimi naomba tu Mungu, mapenzi yakifanyike mwaka hii. Mwaka hii julikane kama Kongo ni ya Kongomani ama ni ya Wanyarwanda. Watoke kwetu ende. Watoke Kivu ende. Matakataka hiyo. Paka unasikia mtoto Museveni anasema ati iko ndugu zao pale Kongo. Mama naleta iongei. Pumbafu. Kina Pamela ni wapumbafu. Akina Kamera wale wapumbafu. Yeye ndio mwenyewe kugeuza constitution. Yeye ndio kuweka sheria. Eti lazima mtu akitaka kuwa president akuje akishindwa kirebelio vile umesema aende porini. Si Kamera anataka kugeuza. Kwani ni Kisekedi? Sisi ndio kwa pala geuza ite bunge wanaona pale tumeua watu wetu, watu geuza kitu. Hakuna mtu anasema ati akishindwa vote ndio aingie kirebelio. Ajulikana aitwe. Hapana. Wao ndio kwa pumbavu. Sijui wabunge, bunge ya hapo, bunge ya shetani. Bunge ya shetani hizo. Kuna bunge iko pale. Bunge kwa Kongomani wazi. Kuna kitu anafanya. Wanafikiri Mungu anafurahia. Ni laana wanajiwekea. Wanacheza na Mungu. Jacob nani? Rajab. Mungu sikudanganyi, Mungu ni upendo na Mungu anataka ukae na watu mzuri. Hata kupa poset wewe unasifanyia ati gouvernement. Hiyo poset Mungu anakupa fanyia watu, Mungu akubariki. Najua ulimfanyia kitu dunia ukiondoka. Ni kitu gani Kamera atasema amefanya? Pia Kongo anasema wanafanya nini? Wamefanya nini? Wacha hata ile Kagame amefanya. Unafikiri Kagame kuna mbingu ataona? Watu wanacheza na Mungu. Watu wanacheza na Mungu. Mungu Baba ni moto. Kwa siku hutawahi kusikia ile sauti ya Kagame titia. Kuna mtu alikuwa anatoa Kagame. Hakuna. Hiyo jina itabaki itaishaga hivyo hivyo. Bana asante bana. Mimi nasikia kulele tu. Nikiona madesordre kama hii. Eti ndege natoka hapo. Zinatokaga zinakuwa kuwema majemeto pale Walikale. Eti sasa unaniambia Rajabu eti majeshi umejaa pale tu wanajiconcentrate. Unaconcentrate nini? Kwako. Takataka zinakuja hapo.
Hizi nguleta kama ndege kama 20 ama 50. Fanya kitu ambacho haijawahi kuonekana duniani waseme hutaoni kuona rebeli. Sasa hii semekana ile zile mandege zote ziko kitasa zikuje tu kisiri siri. Pum na kupomoa kila kitu. Sio wako kwa pori, bomoa kila kitu. Sambalishe ile miti yote kata na Sikoi. Hutawahi kuona rebeli Kongo. Lakini sasa angalia leo. Wafayu anakaa pale Kinshasa, ufayu. Wasenzi wanaua wakongomani wakisema eti wanatawala Kongo. Na Francais mingi ya ujinga. Eti makoloneli na makapiteni. Sisi majenero. Iko nataka mtu ikambaya ameingia kazi ya military. Tukae na rais kama Traore. Tukae na rais kama Traore. Kuna kucheza hapo uleta upumbavu na ujinga. Weka ujinga huko. Asante sana bwana. Nasikia mbaya sana. Kuna wengine hata nasikia tasio na pana hii sasa ni nchi gani? Tumetembea nchi zote hakuna desote kama hii. Yetu yenyewe kuna desote sijua politician. Politician gani wale waizi? Kuna politician pale Kongo. Wani wezi wote. Makomersa ndio wezi namba moja. Bote anaweka Rwanda na Uganda. Ndio akisemaga tio bana Rajabu ukisikia Kongomani anasema Kisekedi asikubali Amerika walete izine ni uongo. Shetani wao. Wale ni maisi waumbo wa takataka. Ni matakataka wale. Waisi hu. Usikie sasa mpaka sasa unabeba vitu yetu anapeleka nani? Rwanda. Watokee maisini kila mahali. Kuna hiyo. Eti mzungu nini? Wacha akuja aweke vitu pale. Tunateseka bure hapa. Watu wanasikia kati nchi yao na kila kitu na hakuna kitu naona. Wanaleta busoto, wanaweka busoto, hakuna kudro, hakuna nini kwa sababu ya kuiba. Wacha mimi kwa maoni yangu nawaambia Kongomani, wacha Amerika, France, mtu yote akuja weke izini yake pale. Ndio tutamaliza vitu. Tutaimaliza mzuri. Utaona kafuyo pale. Utaona kavio Bunya. Ati ana launch chama ya shetani umbwa hiyo Kasia eti inakuja kukuja huo wa Kongomani. Mungu hatakubali. Ni izine tu ndio itawezekana Rajabu. Maizine mtu ukisikia Kongomani anapinga wazungu ni huyo ni mwizi, muuaji. Hiyo kitu nimeua Kongo. Izine kwa pale unafikiri tutakufa? Hakuna. Tutakaa na amani. Asante sana bwana, naomba kuwakilisha. Merci. Niko hapa kwa frontier ya Uganda na Sudan. Merci bwana, naenda Juba. Merci. Courage papa. Courage papa, courage Rajabu. Ingia dipu. Nimesikia umeingia dipu. Nikasema basi. Siseme kitu hapa utapatisha watu tasio. Kuna watu wanapata tasio kama sisi. Rajabu Mzima huko afya. Niambie. Hali ya nyumbani nasema aje hapo? Sawa rafiki, tunashukuru kwa kuendelea kusikia matangazo. Kwa kweli ni mambo ya kusikitisha sana, ni mambo ya kusikitisha kabisa. Wakati raia iko na shinda inasema kama hizo zenu CCLF munaziunga mkono ndani ya M23, serikali haiko napenda kusikia. Serikali ya Kongo haipendi kusikia malalamiko ya raia. Wakati wako nawaambia kama wako pamoja na M23 hawako napenda kukubali. Sasa mkuu wa majeshi, mtangazaji wa Kongo mkuu kabisa anatoka kutangaza kama jeshi pamoja na wazalendo kusikwe wote mwenye atalilisha lisasi kwa kupiga M23. Serikali inaomba CCLF. Sawa? Sasa hawakumlalisha baada ya wiki mbili tu, baada ya kama vile ya siku 3 tu. Baada ya siku 3 mambo yakawa yameharibika nani Walikali. Mambo ikawa imeharibika Walikali. Wakati raia ilikuwa anaanza muambie wana sasa tunaona ndege iko nakia shusha wa M23 mpori, tunaona ndege zinakia shusha vifaa, tunaona ndege zinakia shusha vifaa kwenye uwanja wa Walikali. Hawakuwa napenda kusikia. Sasa kwa hili lene limetokea mpaka serikali kubombarde ile ndege.
wameyakubali sasa gisi vene raia iko na shinde nasema wamekubali kama wenyewe wanaunga M23 mkono, wakati raia iko nasema kama hii serikali ya FARDC inaunga M23 mkono, hawakuwa napenda kukubali. Kwa nini sasa wapige ile ndege na wakati ni ndege ya wafanyabiashara ama ni ndege yenye tulikuwa na kia dema pale? Si wenyewe waliona kama ni ndege ya waasi na ndio maana walipiga. Kwa hiyo Mungu sio Asumani, Mungu alipenda sasa awaoneshe kama lene raia iko nasema ni kweli. Si ndio ile walipiga sasa. Raia kishinda iko nasema msikubaliane na masesele feza ma M23, msikubaliane na masesele feza wazungu. Ndege ile walijionea na macho, ndio ile walibombarde. Kwa uwezo wa Mungu alipenda kuwaonesha kama raia yenyewe iko nasema ni kweli. Sasa hivi watatuambia aje kwa sasa kwa gisi vile walipiga ile ndege ya M23 pale walikali? Kwa sababu ni serikali hawatapenda aseme wanaanza omba raia msamaha. Kwa hiyo raia kene iko nasema ni kitu kene iko naona. Raia inaendelea kusema kama hawapendi mambo ya CCLF. Serikali kama serikali, simameni kwa kutetelea raia ili mumfukuze adui. Adui hajali CCLF, yeye ana malengo yake ya kufika mpaka Kinshasa. Sasa kweli tutakuwa tuko na serikali ama tuna serikali? Kwa hiyo serikali isimame kama serikali kwa kutetea raia. Waasi hawana mpango na CCLF. Kwa hali kama hiyo kweli serikali sinajisikia aibu kwa gisi vene walijionea gisi vene ndege ilikia dema pale na kushusha vifaa vya waasi ndani ya walikali. So wamejionea. Kwa hiyo kene kipo serikali isimame kama serikali. Na tangia leo waache kuwa natangazia raia ama jeshi la wazalendo aseme CCLF, waachane na hizo lugha zao. Unasikia? Tangia CCLF zilianza mpaka gisi vene wanafika Bukavu, kutokea Bunagana ni CCLF mpaka gisi vene kufatana na CCLF mingine yote kwa naenda na shikwa. Unasikia? Mpaka hivi hawayakubali raia kama serikali naunga mkono M23. Kwa hiyo ndio hivyo rafiki yangu, serikali isimame kama serikali, iachane na mambo ya CCLF, iachane nayo. Kwa ile eneo wamejionea walikali na wenyewe wakafanya maamuzi ya kupiga ndege, waachane na mambo ya CCLF. Ndo langu hili. Aksanti, mwingine anaanza kaongezea. Okay. Salama huko ndugu Rashidi. Habari zenu huko ndugu huko Kongo. Mule sawa ya betu akanya ombe ono tole sawa kabisa. Tunashukuru Mungu kwa habari zako nzuri unatupatia usubuhi, jioni, usiku. Ya tunashukuru sana kwa habari njema zote unatupatia kila siku. Ya mimi nilikuwa na message moya nilikuwa nataka nitumie sana kwa viongozi bale ba wazalendo, sana William ya Kutumba. Nafikiri ndugu yetu William ya Kutumba ameacha familia, balidere bote benye barukia na magrupe baliacha mafamilia, bandugu yetu bazalendo bote bameacha wabibi na watoto, wana sacrifice maisha yao kuya kugomboa nchi. Sasa kama guvernema aisaidii wazalendo, ndugu yetu
William ya Kutumba na grupe yako iko kule, hakuna siri, inabidi muongee wazi. Juu Tshisekedi iko na kamata mamilioni na mamilioni, analeta basoda bakwe kupigana, anabalipa mamilioni, lakini watoto ba inchi benye banajitolea bakamate budongo bwabo baburekipere bwenye adui anakamata Munyarwanda, anashindwa kutosha pesa. Siwazi kama Tshisekedi kwa kupatia bazalendo pesa, kuna inchi ya inje Italia aseme kwa nini unapatia bazalendo pesa? Mali yenye kwa hapo ku gouvernement ya Tshisekedi ni mali ya bakongomani, na bakongomani ndio wako wanapigana. Hiyo pesa Tshisekedi tosha patia bazalendo, bapokeze bazalendo. Ile $500 ulisema utapatia basoda benye bako kufro, anza kupatia bazalendo juu basoda bako ba FARDC balisha kufa. Hakuna soda wa FARDC, basha kwa korompi boti. Na ndio maana ulisikia bananga banasema bakikamata inchi, kisoda chote cha FARDC chote banavunja, bataki hata kile kisoda kukisikia. Abataki hata kukisikia kile kisoda. Sasa kwa hiyo ishaonekana kama kile kisoda kisha kwa kisoda cha ovyo, akina mpango. Sasa kwenye unapaswa kushimamia ni kubazalendo, njo basoda benye unapashwa kutia mu gouvernement ta garde presidentielle yako, tia bazalendo. Na wandugu zetu wenye wako kufro balidere baya Kutumba, mutuambilisho ukweli, eske gouvernement iko inabapatia franga? Niko na pointi zangu mbili hapa, ndaongea hapa. Na kama gouvernement abapati franga, musichoki kupigana, mumupigani Tshisekedi, munapigania Kongo. Tshisekedi ni wakupita, atakala ku madaraka, kesho atatoka, wengine atakamata. Na hiyo madaraka musishangae mwe peke mko mnapigana na mumo na ikamata. Juu Tshisekedi ana kisoda. Mkiamwata kuendelea, mufike kule Makisangani mwe bazalendo, mtendana mkafika Kinshasa mnapindua serikali yake mnakamata. Na kama taendelea anabatesa hivyo aseme mko mnapigania inchi, abapati pesa. Mupigane tu, province tu, mkifika mkikamata Bukavu, mnatia gouvernement yenu, ba gouverneur kila kitu, mnatia kisoda pale. Fasi yote mtakamata pako maminere. Mufanye kontra zenu na mweye na mainchi za inje, muposhishe minere, mwanze kuuzisha. Kama presida ataki kubasapoti, jule franga nyeko nayo kule haiko ya bandugu yake, ni franga ya bakongomani. Atosha bapatie mwenjo kisoda kenye raia yote inategemea. FARDC shakuwa korompi. Na njoo maana Tshisekedi, mimi sijui kama pako ba politiciens ba moya banajitaka ba politiciens mu magouvernement, kumbe politiki ya bajui. Na njoo maana korona Banyarwanda bako wanauza batu. Kama vile unaambesa vile hivi ya Kutumba ingekuwa ni mtu mwenye, ya Kutumba ingekuwa ni mtu mwenye ana tamaa. Angekuwa ni mtu mwenye iko na tamaa. Juu ni mtu mwenye ana tamaa. Ingekuwa ni mtu mwenye iko na tamaa. Si kama shakamata franga za Banyarwanda na naacha kupigana. Lakini Tshisekedi bebete haoni. Ndio maana bandugu yangu, muendelee mnapigana tu. Kwenye mnakamata, mnafanya gouvernement yenu, mkama pako kisi ya minereko pale, mnachimba, mnasikilizana tu msuwani juu ya mali na mwe. Mnachimba, mnauzisha, mnapokezana mwe bote, maisha yenu na mwe kuwe mazuri. Na wikiendelea hivi, mkamate Nord Kivu na Sud Kivu, tunatia gouvernement yetu Tshisekedi anabakia kule kama ni mawapi huko, anabakia kivyake huko. Jua biozekani mko mnapigana, gouvernement isibajali, mko mnakufa. Nani mwenye kwa anabalipa? Tshisekedi message mwenye anafika karibu yake amwambie atoshe pesa, apatie bazalendo ile franga yenye alileta ba mercenaires bapumbafu abayota kupigana. Goma inaenda. Ona si batu wako banakamata hapa, batoto tu banajitolea tu roho yabo juu ya hasira. Lakini Tshisekedi hauoni. Tshisekedi toa pesa. Hizo pesa sio zako, ni pesa za inchi. Woko mpita njia, we tosha pesa, patia bazalendo. Bapokeze hata $1000. Kongo iko na droit ya kupokeza hata
basoda $1000 na ikosi Kongo ikosi yo pesa franga ngapi ulilipa kwa mercenaire bandu ndio maana banasemaka nabii kwa abo ana heshima njoo hii mtu mwenye anapiga Banyarwanda benye basoda benu benye mulitia sema njo basoda bafardese banakimbia banatoka Goma fika Bukavu hapo bashakuwa Bubembe ndio basoda abo. Habari ya mchana ndugu yangu Rajabu Akili. Habari ya masiku ndugu yangu. Mimi ni Juma Bahati napatikana Goma. Ndugu yangu Rajabu, vitu vya Mkongo ni vya kutushangaza. Serikali ya Kongo iko sasa ishatusakrifie, ishatuujisha na tujue. Wanakuwa kabiko wanaenda masikilizano na kutufluate, kutudistraire. Comment expliquer avi inaweza kuwa natoka Kigali ishushe minisio Walikale, ishushe basoda Walikale turu saba zote, ili hali Walikale ni karibu na Kisangani. Kontrole ya Kongo inajua, autorite ya Kongo wanajua, na wanaacha tu. Sasa watu wanakufa ndio wanaanza lalamika. Shie bakongomani tunashangalaka na vya Mkongo. Tulikuwa na generali kama Njo Shiko juu ya kuanguka ya Rwindi, kuanguka Kanyabayonga, kuanguka wapi, walimuremplace wakatutilia ule mwe walitia. Erezima ulisema Kiswahili ya mzuri, nyoka haiwezi kuzala kuku, mtoto wa nyoka ni nyoka. Watusi wanakuwa kasa wazungu, Watusi abachanake hata bikuwae. Wewe jiulize, Goma ilianguka na Goma kulikuwa plus ya 500 militaire. Goma ilienda, Bukavu ilienda, njile biko wana vize na Kisangani, na mwenye walitia Senjo Masunzu. Siwe kama yeye njo wa faible kushindia Shiko mwenye walitoshaka, wala siwe kama yeye njo mwenye iko na force kushindia Shiko. Siyue autorite yetu siwe kama nakuwa ba distrait namuna gani. Bati yenye wanakuwa kanayo vita ibagusaki yako. Hakuna mtoto wa politisien mwana kufaka. Hakuna mali ya politisien yenye inakuwa kapia. Hakuna bibi ya politisien mwana kuwa viole. Na njuko maana wa politisien, hatuna ba politisien. Hatuna vraiment ba politisien. Hatuna kabisa, ni Mungu tu. Donc bila huruma ya Mungu kwa Kongomani yote kama tushaisha. Juu hakuna kuanzia kunyumba 10 paka kwa depute paka na kupresident. Hatuna. Tuambiane kweli, hii masiku haiko yasema ya kuogopana. Ilifo kuambiana kweli. Wengine biko wanaji renforcer. Sasa wanapigiwa wanasema cesser le feu pour que ni convention yabo na gouvernement inaitika. Gouvernement na bachunga wajirenforcer kwanja watarishe vitu ya kuwa wakongomani ale. Ndio wanabafungulia tena cesser le feu. Wana ni Mungu tu. Wewe ule unatoka sema Toma Lubanga naingia mpori. Mimi naona hii nchi kiambo yako inakuwa ya kope. Itariske kila mkongomani anakuwa rebele sasa. Itariske kila mkongomani mwatapata financement anakuwa rebele. Puisque hatuna leta, hatuna serikali kabisa. Jiulize Goma tuko tunakufa usiku na mchana, Bukavu vile. Leta njoo ile inakuwa tu distrait. Batashtuka na Kisangani itaenda. Jule Masunzu kabisa bwana atapana Kisangani. Uikale unajua kabisa Kisangani Masunzu ataipana. Njoo ile. Avitoke Rwanda idepose minisio nani Walikale na basoda na masoko ziko pale, ma helicoptère de guerre ziko pale. Pourquoi yeye enda bombarder ile avion ya kutoka étranger? Sini makope tu zabo zile.
Basi Mungu atatutetea. Bila Mungu kabisa hakuna mwingine wa kututetea. Kongo kwanja haina basoda ni baskuti. Omwata na baskuti wanapigaka ile mafanfare zabo. Kuko population inazifurahiaka, inacheza muziki kabisa ya ile mafanfare ya baskuti. Tuko tunaona basoda wanafunga mateni, wanafunga ma cordelete, tunawazia ni basoda, kumbe zero. Basi ni Mungu tu. Sio kama na bazalendo nabo hawatachokea munjia. Juu mzalendo mwenye atakuwa apuye na leta, si atachoka mtoto wa mama Rajabu. Si atachoka. Ni Mungu, ni maombi tu. Habari yako bwana mtangazaji, bwana Rajab wa Baraka One TV. Tunakushukuru tena ndugu yangu kwa nafasi hii unaendelea kutupea, kwa sababu ya kuweza kutoa maoni yetu vrema na haja iko ndani ya moyo yetu kwa sababu ya nchi yetu. Mungu akubariki sana kwa kazi unaendelea kuifanya, pia kwa sababu ya ndugu zetu wazalendo ambao wako kufront. So tunasema tu Mungu akubariki sana. Ndugu yangu, nilikuwa na lingine la kuweza kusema tena. Hii ifikie wazalendo wote mahali walipo. Ifikie wakuu ya wazalendo wote kuanzia Mheshimiwa Bwana Amuri ya Kutumba na viongozi wote wanaoshimamia vikosi vya wasoda wetu wazalendo. Mimi kwa maoni yangu kabisa, kwa maoni yangu mimi tena nilikuwa nasema hivi. Nilikuwa tunataka nitoshe hii ide. Nilikuwa nataka nitoe hii ide kabisa kuwazalendo, kuwa majimaji. Achela nisiseme jina ya mzalendo kama na mtu wote anaweza kuwa mzalendo, lakini kwa wamajimaji na wale ambao wanaoshimamia makundi za kimajimaji za wamajimaji wetu. Mimi nilikuwa nataka nitoe hii ide. Nilikuwa nataka niseme hivi. Ninawasihi wa viongozi wa kimaimai kuanzia kwa Mheshimiwa General Bwana Amuri ya Kutumba na wa viongozi wote wa kimajimaji wote ambao wanashimamia makundi za kimajimaji. Nilikuwa naomba kusema hivi na kujaribu kuwapatia mwangaza. Lazima na nyinyi pia muweze kufunguka macho. Pia muweze kujua siasa ya Kongo iko naenda aje. Nilikuwa naomba kusema hivi, ndugu zangu viongozi wetu wa kimajimaji, kama kuko mwae, mimi naomba Mungu asaidie. Kama munaweza kujitoza na nyinyi muweze kugombania muwe hata wa bunge, muwe hata wa ministre, muweze kugombania uministre, budepite, ingekuwa vyema sana. Ninaweza taka hata na nyinyi mugombanie. Lazima sisi wazalendo ama wa majimaji lazima tuwe na watu na sisi wenye watakuwa wanawapresente mu maparlema. Ndugu zetu hamtabakia kila siku mukipigana. Lazima kukuwe kabisa tena, mujikaze sana bana mwa hii manda ya President Felix ikiisha. Bana mukutani munajipanga mapema kabisa mbele ya wakati.
mujichague ni nani wataenda kugombania wawe atawa ministre. Tunataka tuone wa ministre wakimajimaji ama wakizalendo. Asante sana, tunashukuru kwa wote ambao mko pamoja na sisi. Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Tukutane majira ya saa 12 asubuhi kwa habari zingine za moto. Chao chao.